Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina saat menyampaikan pidato perdana pada sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa 23 September tahun 2025. Di bagian awal pidato, Prabowo menyinggung prinsip kesetaraan manusia dan sejarah panjang Indonesia yang pernah hidup di bawah kolonialisme dan penindasan. Ia menyebut peran PBB dalam memberi legitimasi internasional dan bantuan bagi pembangunan awal Indonesia melalui lembaga-lembaga PBB seperti UNICEF, FAO, dan WHO. Prabowo menekankan dunia tidak boleh bungkam melihat penolakan terhadap legitimasi dan keadilan bagi Palestina. Dalam pidatonya, ia menyerukan agar PBB menolak doktrin bahwa yang kuat berkuasa, sementara yang lemah menanggung beban. Hari ini, kita tidak boleh diam, sementara Palestina ditolak keadilan dan legitimasi. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support this very moment. The innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women? Millions are facing danger at this very moment. As we sit here, they are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can rise to the challenge? Ya, saya kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brazil yang selalu nomor 1, Amerika yang selalu nomor 2, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya, alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia.
terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza, saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara negara yang hadir, Pak? Tanggapan? Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Ya. Pak, kemarin tadi Trump sempat menguji pidato Bapak, Pak. Pak Trump benar tanggapannya, Pak? Ya, beliau kan humoris ya. Baca ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu apa ya, gaya saya aja itu ya. Keren, Pak. Terima kasih.